Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман шӯрбо тайёр кардам, саҳаркати хомшӯрбо. Ҳам вай кардам, чӣ мегӯянд, гӯштои устухона гирифтаму дег андохтаму об рехтам молдам, ҷӯшид ба кайф бекор шудам гӯем. Сабзиву картошкаву нахоту лубию пиёзаша ҳамаша ба тоза карда андохтам. ҳозир картошкаош пухтаги қиштимша. ҳозир вай каме вай укроп андозмша. Манҷида дӯстони азиз, ман укроп реза карда мондагӣ ҳастам, дар морозилник мондагӣ ҳастам. ҳам хеле авқотда меандозем, хушрӯ меша. райҳони қоқам дорам, укропам дорам, ҳамаша меандозем. Дӯстони азиз, райҳонашам андохтам, укропашам андохтем. Бо хӯрок дига хел мешавад. Бо вайкати кабутикати намехел як дег шӯрбо барои шаб ман тайёр кардам. бегоҳи рӯзда чӣ хеле мебинед инҷода бо сковородкада оши динанги ҳаста. шаб манту буд, вай бегоҳи рӯзда куда манту додум. баъд вай чӣ мегӯянд, худмода обедда ош гуфтум истад. ва дӯстони азиз, боз яке аз тамошобинон навистиянд ки апай Нилуфар рӯғани хазара киҷои панҷшанбе харидед. рости гап ман навистан кати намедонам ки чӣ хел фаҳмо намуфтам. ва ҳамон ҷое ки карочамин ҳамон ҷое ки вай ҳаст ку орд мефурӯшану ҷои калбаса мефурӯшану ҷои рӯған мефурӯшанд, ҳамонҷоям хел рост мерен ҷои вай ҳастад. рӯғани уже худаш маълум мешуд ки ман тарафи дасти чап ҳастам. хел мерен уже ҳамонҷода чои қоқ мефурӯшанд, ҳам хеле чизо чои қоқо мегзарен поёнтар. ҳамонҷода баъд тарафи дасти чап мегардин, якҷоям хел фақат гӯшт мефурӯшану рӯған мефурӯшану рӯғани гову рӯғани хазару маргарину ҳам хеле чизо ҳаст. охираш гӯем намедонам ки унҷо чӣ мефурӯшад бошад, ҷош номаш чӣ бошад. ман гӯем ҷое ки картошка мефурӯшад ку қариб ки рӯ па рӯи ҳавай гӯем. ҳамонҷо ҳатто поёнтар ба фикрам ҳам хел бошад. ҳамқа сол дар ҳамҷо зиндагӣ мекунам, ҳамқа вақт панҷшанбе мерам, намедонам ки ҳавай дар куҷо бошад, номаш чӣ бошад. манам хел шавхарама интизор бояд ки биёянд. то ҳол наомадиянд. саҳари кӯдако вай рафтан, садик рафтан, пага выходной гуфта хеста хурсанд шуда рафтан ки выходной пага салмона гуворода бастым. салмон гуворода хобай. ин курпаи сиёвуш простин надошта, простинш андохтам. ва боз мегӯянд ки хунук неста, Нилуфар пеши трезада сиёвуша хобондагӣ ҳастед. ман инҷода ман ин курпачаи хел мемонам ки то ки аз ҳадди баъд вай тарафта ҷо нашаваду балки истарда ва ҳам бо болошта курпая мепартом ки хунук нахӯрад. не ки уқа хунук неста инҷа детский гармакай. анаме хел дӯстони азиз. алҳамдулиллоҳ. сиёвуш ҳоли 5 минут наштад дӯстони азиз, аз садик омадаша. вкусный сиёвуш. а я дасташда пряник, я дасташда пахлава. ангурам тюмта? а то дастот занита? апаш қар карда? ман да ҳеч не пряник намехӯрам, пичин намехӯрам. чӣ мехӯрӣ намедонам. пахлава намехӯрам. Нилуфар биё яблоко мехӯрӣ? надидем дӯстони азиз.
گفتم آدم اشکمش سر باشه آدم خیلی میکنه آدم اشکمش گشنه باشه من دیدین سیاوشه هم پرانیک هم پخلاوا خوردیسته معلومه بیدن سیاوش اونجا ده نیلوفر همی میبیاد و میکتوبا میرسد سیاوشه که رنگ میکند که بیا من همی الفابیتا گویم تو خون گفتم اخدم میگم که بیا من تیده خوندن یاد گیتیم من 5 minut 2 minut وای میکنم میشینه با ذوق وای میکنه اگر یگون چیزش نفهمه که تمام سالمون فایرو دارد هیچ که نگاه نمیکند شه اپاش دوستانی عزیز خدا نه اهمیت ندین خانه اگر کسل باشد اگر همین احوال است چی است звездочка هاین او دورتر استن ای خدا اینجا نشانتی منه چپا نکنی دورویا استیستا من دورو بیرم ده ماما اینجا دورو وای کدم دورو خوردستم برای اون که بهت شرمدار کردستم و عکس دادستم حس کردستم که من گریپ میشم برای همین آزیرش یک تو اینستی بود زیادی وای دفعه که هوای خوردستم همه خیلی کردستم سیاوش همینش بزرگ کی همینش بزرگ کی وقتی که خانه در یک کسال شده که تمام دیگه همه کسال میشه همینش در من خواهوتی رستم برای همین تیز دورو خوردستم که دورو میخورید ترا Спасла утенок кошку от воды. Мама. А где ты-то? Спасибо тебе, утенок. Ома. Мама, обуна. Вкусный дай дору. Надо, обуна. Ага, Джунона. Вай, они у нас гумают утенок. Маленькая, замани сказка хона Нилуфар. Вай. خیلی دوستانی عزیز این خانه آمدم تا که خیر خوش کنیم راستی که چند خوش شد که من این گلوده آب ندادم میدم که آخرون بار داده بمشه امروز من این تلفنی اونجای سیمی این شوهرم بود لایک کردیم شه چی میگوین اکرانش کار نمیکند باید منتجه میخوام آنم شه فروشم شه خواستم اینجا دانیهاش گذارونم که کار نمیکرده کد زدن در کار بعد کشوده میشه های اون من گویم منم خیلی دوستانی عزیز بیاین همه کسی ولوگ با خیر رسونیم امروز روزی ما هم خیلی گذشته راستی که بیاد سرم درد کردسته با فکرم گریپ میشم من با خیلی میبینی پاگاه چی گپ میشد پاگاه وخد نوی پاگه دیگه شم وخد نوی نقشه ها هسته پاگاه کردن در کارای با میبینیم که پاگاه چی گپ میشد خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر